خزان میں گزار دوں گی۔ یوسف، یوسف، آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ ایک پل کو آنکھ لگ گئی تھی، میں نے پھر اسے ضرورت مند ضعیفہ کو خواب میں دیکھا۔ کیا وہ بالکل بھی مانوس نہیں لگتی؟ کیوں نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن جتنا بھی غور کرتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا ہے۔ معلوم نہیں اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ تمام ضرورت مند اور خستہ حال خواتین کے نام محکمہ اعداد و شمار کے حوالے کر دیں، شاید ان میں سے کوئی نام مانوس ہو یا اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ اگر مصلحت خداوندی ہوتی کہ اسے پہچانوں تو یقیناً اس کا چہرہ واضح نظر آ جاتا۔ یوں ناآشنا رہنا یقیناً حکمت سے خالی نہیں۔ غالباً آنکھ ماہو اور کاہنان شکوہ و شکایات کی غرض سے آخناتون کے پاس جانا چاہتے ہیں، جبکہ جناب فرما روا تنہا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، سو میری موجودگی وہاں ضروری ہے۔ کیا آپ کی موجودگی واقعی بہت ضروری ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے بت پرستی سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ یقیناً معبد کے گندم کے ذخائر اب تک ختم ہو گئے ہوں گے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں چلی جاؤ یہاں سے۔ ہم اپنی بہنوں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ شاید حیا سفر اور باغبان کو آپ سے اتنی دلی وابستگی نہ ہو، لیکن میں اور تاما آپ کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ درود بر فرما روائے مقتدر مصر جناب آمون حطب۔ او کہیے جناب آنکھ مہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا۔ سن رہا ہوں، کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزارسیف کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کاہنان معبد کو گندم، درہم و دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے، تو پھر معبد آمون کو یہ گندم بلا معاوضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کائنان معبد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر معبد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا آپ لوگ وسیع پیمانے پر گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں، جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی
کہ لوگوں کو جناب یوزارسیف کے ساتھ عدم تعاون پر اکسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں. یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں. وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جب کہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے عوض گندم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو 3 گنا زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور دولت و ثروت رکھتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدائے آمون کی سیم و زر سے بھری ہوئی تجوریوں کے منہ تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداؤں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجیے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معبد آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بساط بچھائی گئی ہے. کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا. اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے داموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس سے کہیں کم قیمت پر گندم اوروں سے خرید سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آنکھ ماہو. آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. آپ امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفاد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا. عالی جناب، ان کا یہ اقدام حکومتی مفاد کے خلاف ہوگا اور اس طرح گندم کی درآمد سے تو آمون کی شکست کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. پریشان مت ہوں، میں اپنے خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ کاہنان نہیں جانتے. یہ لوگ جلد ہی ہم سے گندم خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے. چونکہ مجھے یوزارسیف اور ان کی دور اندیشی و حکمت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا میں معبد کے اقدامات کی مخالفت نہیں کروں گا. امید کرتی ہوں کہ جناب یوزارسیف کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوں. آپ کے اطمینان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام ہمسائے ممالک بھی قحط سے دوچار ہیں، تو آنکھ ماہو اور کاہنان کسی بھی سرزمین سے گندم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کی خبر نہ تھی. کاہنوں کی شکست کے لیے تو یہ بات اچھی ہے، لیکن ان ممالک کے لوگوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے، لہٰذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. کنان کے لوگ قحط میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے. یہودا، دیکھو یہ اتنی سی گندم 10 خونشوں سے نکلی ہے. یہ گندم تو کاشت کرنے کے لیے ناکافی. بنیامین، جاؤ بابا سے پوچھو کہ ساری گندم ایسی ہی ہے. آیا ہم اسے کاشت کریں یا رہنے دیں؟ ہاں، ان سے مشورہ لے لوں. جی اچھا، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں. ہم دین حنیف ابراہیم کے پیروکار ہیں اور ہماری کتاب آسمانی صحیفہ ہے. دادا جان حضرت ابراہیم کون تھے؟ وہ میرے دادا تھے، خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے. میرے دادا کنعان میں آنے والے پہلے شخص تھے. دادا جان، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سے پہلے بھی کوئی کنعان میں آباد تھا یا یہاں رہنے والوں میں ہم لوگ ہی سب سے پہلے ہیں؟ نہیں میری جان، ہم سے پہلے بھی کنعان موجود تھا اور دوسرے لوگ یہاں پر آباد تھے. دادا جان، ہمیں بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کنعان والے شروع ہی سے تم لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، چونکہ تم لوگ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد ہو.
चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद बन नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश्त करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तिनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर होशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए, मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? गंदुम कहाँ है? सिवाय युजार सीफ के किसी के पास गंदुम नहीं। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से, बाहर से है, हमसाए मुमालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों मुमालिक भी कहत का शिकार हैं। दूसरे मुमालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए। ठहरो। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कहर ज़दा मुमालिक में से है। पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं। हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊं। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूं। अब तक तकरीबन 400 गुलामों के साहिबान नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात के बाइस अपने गुलामों को आज़ाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब ज़रूरतमंदों की फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदुम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदुम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों ना ले लिया जाए? आप लोगों को गंदुम की तकसीम और गोदामों की निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के एवज़ गंदुम देना ज़्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, नहायत ही मुनासिब तजवीज़ है। मुझे जनाब आखनातून और बानो नफरती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बआसानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ दाना व हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। अली जनाब,
मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से जो खुद को खावरी बता रहे हैं गंदम खरीदने के लिए आए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतज़दा हैं। कहतज़दा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतज़दा ममालिक के नामों की फहरिस्त मैं आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफाखोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ 1 माह की गंदम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज्यादा गंदम किसी को न दी जाए, और यह कीमत भी फरावानी के जमाने के हिसाब से ही ली जाए, और उनके नाम और दीगर कवायद का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में 1 बार से ज्यादा गंदम न ली जा सके, और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। ये उन कहतज़दा ममालिक के नामों और लाजिमी अहकामात की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक खेज नाम मैं कभी अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर। वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्ट बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानोती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई न कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए
और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक्कुक पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफी होगा कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाए। बहुत खूब। हौरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए, और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वुरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया मुमालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसिर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर। आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजार सीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे।